What's up mga katikman? Ayan, makikita nyo mga super bikes dito sa San Pablo. Yes, we have CH2, R1, BMW S1000, then ZX-10R, si Laura, at saka Z1000. Ayan, bibihira nyo lang sila makita dito sa San Pablo. Pero oo, meron dito super bikes sa San Pablo City. So yan guys, mamaya sound check natin isa-isa yung mga bike na yan. Alright? Okay, first sound check natin, BMW S1000 RR. So start natin, cold start muna tayo. Muffler niya SC. Okay, sound check S1000. Nice. Thank you. Ingat bro. Cold start R1. Carbon Lodi. R1. Ingat. Z1000, cold start natin. Siguro yung 150 kan. Walang tama yan. Kasi sa mo. Yan, Z1000, sound check. Ayos, ingat. Ayan guys, check naman natin ZX-10R. Sound check. Tingnan natin tingin. Cold start ZH2. Hey brother John. Ayan. Muffler niya Acra. Okay, sound check CH2. Woo! Happy New Year!